karon ako nini explain ang matrix 3 by 3. So natay gigamit diri nga A, B, C, D, E, F, G, H, I. And then kuan na to ang determinant ani nila. So mao ni ang A open parenthesis E I minus F H minus B open parenthesis D I minus F G close parenthesis plus C open DH minus AG close. Then naapo ni siya pattern para makuha nimo ang determinant. So unahon ni magsulat ang first row. So mo ni ang A. Niya ang iyang cross parenthesis iyang cross niya multiply ani is ang A ug I then F ug H. Then ang sabi na pod is D, I ug F ug G. Then ang C is D ug H ug E ug G. So mao na ang pattern para makuha na to ang determinant. So nag-apply ta og number diri para magets gud siya. So naatay 1 to 9 dire. And so atong buhaton is i-apply na nato diri So di ba? I-close man multiply man nato siya no. So mo ni atong first row atong rang gi-copy. So 5 times 9 minus 6 times 8 and then negative 2, 4 times 9 minus 6 times 7 plus 3, 4 times 8 minus 5 times 7. So unsaon sunod ani is ato raning i times sila na diri mo ni atong unahon. So 5 times 9 is 45, then 6 times 8 is 48. Then ang result ani i-total nato si 48 ug si 45 may mo given na siya og negative 3. Then dili na po si 4 times 9 is 36, then 6 times 7 is 42. So ato na gyapon siyang i-total mong negative 6. Then diri na po sa 3 is 4 times 8 is 32, then 5 times 7 is 35. Mo ni siyang negative 3. So gikapy lang gyapon nato ang first row. And then ang sunod ani is ato ning i-multiply. So 1 times negative 3 is negative 3 minus 2 times negative 6 is 12. Ma-plus na siya tungod sa sign. Then, plus 3 times negative 3 is negative 9. So, ato din siyang i-compute. So, ang answer niya is 0. So, mo ni atong determinant of the matrix A is 0. So, karon isolve na po nato ang curve and divergence. So, unahon sa nato ang curve. So, step 1 is mo ni ang vector field components, and then mo ni ang given media sa vector field. So F equals Pi plus Qg plus RT equals Yi plus X ZG plus Z squared K. So mo ni ang atong P equals to Y ug ang Q na to is ang XZ, then ang R is ang Z squared. Then ang atong step 2 is atong i-calculate ang determinant so mo ni atong determinant I, J, ug K partial over partial of X, partial over partial of Y, partial over partial of Z, then Y, X, Z, Z squared. And then atong step 3 is i-compute nato ang partial derivative.
So katurang necessary na partial derivative. So partial of r over partial of y, then partial of q, partial of over partial of z, partial r over partial x. So ako na lang i-number para di ta malibog, no? Then partial of p over partial of z, and then partial of q, partial of x, partial of p over partial of y. And then i-ano na to sa given components, i-apply. So partial z squared over partial of y equals 0, then partial x of z over partial of z equals x, and then partial z squared over partial of x equals 0, partial of y over partial of z equals 0, tapos partial of x and z over partial of x equals z, partial of y over partial of y equals 1. So ato lang nang gigamit para masabtan yun. So step 4 na to is apply na to ang curve formula. So ang kuan na to ani is substitute na to ang partial derivative gamit ang curve formula. So mo ni ang curve formula, guys. So mo na ni atong curve formula dahil ato din gi-apply, no? Tapos atong i-simplify. So 0 minus x is negative xi, then 0 minus 0 is 0g, plus 2 minus 1 k is kung gapa na siya, ay di din siya 2, z din na bayot, minus 1 k. Then ang final answer na to ani is mo ni siya, guys, negative x I plus z minus 1. Okay. So sunod na pod is divergence. So karon solve na pod nato ang divergence. So atong given is same lang gyapon sa curve, no? So mo na ni atong given. Then naagyapon tay ang p gyapon nato is y q x z, tapos ang r is z squared. Din step 2 na dayon ta mo ang divergence formula. So mao ni ang formula sa divergence. So mao ni atong formula sa divergence. Sunod is step 3 na ta, atong i-compute ang partial derivatives, no? So i-calculate diha ko na to ang katong necessary na partial derivatives. So partial of p over partial of x, and then partial of q over partial of y, and partial of r over partial of z. Then kuha na to ang given components, no? Or ang iyang partial is partial y over partial of x equals 0,
na partial x and z over partial y equals 0, tapos partial z squared over partial z equals kung siya 2z. Then step 4 na ta, apply na to ang formula sa divergence na. So muna ni atong formula sa divergence, tapos i-substitute na to ang partial derivative sa divergence nga formula. So ano siya ang partial derivatives na i-substitute, 0 plus 0 plus 2z. So ang final answer na to ani is 2z. Thank you and God bless.